हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ियान इकराम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान शिया अलाइंस के मरकज़ी और सूबाई रहनुमा आप तमाम हज़रात के शुक्रगुज़ार हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी मारूज़ात सुनने के लिए हमारी दावत पे लाहौर प्रेस क्लब तशरीफ़ लाए। आज आपको ज़हमत देने का मकसद ये है कि 1446 हिजरी सन 2024 ईस्वी के अयाम अज़ाए हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जारी हैं और इस दौरान यौम अज़ा इंतहाई यौम आशूरा इंतहाई तुझको एहतशाम के साथ मनाया गया। मुल्क भर में शबीए ज़ुलजना, शबीए ताज़िया इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और शबीए अलम अब्बास के जुलूस बरामद हुए। अल्लाह के करम, मोहम्मद व आले मोहम्मद के फ़ज़ल और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की निगरानी में हुकूमत पंजाब की चाबकदस्ती से पुरअमन तरीके से अपने अपने रास्ते मुकम्मल करते हुए खैरियत व आफ़ियत के साथ इख्तिताम पजीर हुए। मुल्की तारीख़ में पहली दफ़ा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने सरकारी सतह पर अज़ादारान इमाम हुसैन के लिए तबर्रुक और शबील का बंदोबस्त किया, जिसको हम कदर की निगाह से देखते हैं। ये उनका इक़दाम अहले बैत रसूल के साथ उनकी दिली अक़ीदत का मज़हर है। हम यहाँ उनकी तवज्जो चंद इंतज़ामी अमूर की तरफ दिलाना चाहते हैं। पंजाब पुलिस ने ज़िला शेखुपुरा, ज़िला चकवाल, तलागंग और जनूबी पंजाब के दूर दराज इलाकों में अज़ादारों के साथ इंतहाई नारवा सलूक रवा रखा। बाज़ जगहों पे कदीमी रवायती मातमी जुलूसों के रास्ते में रोड़े अटकाए गए और बाज़ जगह पे मजालस के टाइमिंग को बिला वजह मुख्तसर करवाया गया। शेखुपुरा के गांव भिक्की में सिक्योरिटी लैब की वजह से अज़ादारी के जुलूस पे दहशतगर्दाना हमला हुआ, जिसमें 4 अज़ादार शहीद हो गए। इसी तरह शेखुपुरा में ही कुर्ल के एक गांव है जहां पे शिया मस्जिद नहीं बनने दी जा रही। चकवाल और तलागंग में भी ये वाक़यात हुए। मुहर्रमुल हराम के आगाज़ में अशरा उला यकम मुहर्रम से मजालस शुरू हो जाती हैं। पहली बार हुआ कि 3 मुहर्रम को DC लाहौर ने कुछ इंतहाई साहब बसीरत, इतना पढ़ा लिखा बंदा है, अल्लामा सफ्तर नजफ़ी के फ़र्जंद हैं, उनको बिला वजह लाहौर बैन किया गया और उनकी कई मजालस इस तरह मारूफ ज़ाकिरीन पे 3 या 4 मुहर्रम को पाबंदी लगा के अज़ादारी में रुकावट डाली गई। हम वज़ीर आला से गुजारिश करना चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों पे नज़र सानी की जाए और मुहर्रमुल हराम शुरू होने से 1 महीना पहले यकम ज़िलहज को ये लिस्टें इंतज़ामिया दे दिया करे कि किसको किस ज़िला में नहीं पढ़ने देना, क्योंकि मजालस का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है जब ज़ाकिरीन अशरा पढ़ते हुए आके इंतज़ामिया कहती कि जी कल आप इसे नहीं पढ़ाएँ। तो ये इंतहाई नारवा सलूक है जो काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अज़ादारी इमाम हुसैन एक इबादत है। इसके ख़िलाफ़ जो मनफी प्रोपेगेंडा होता है उसकी रोकथाम के लिए भी मुअस्सर इक़दाम किए जाएँ। यहाँ पर एक और बड़ा जुल्म हो रहा है कि मातमी जुलूस मजालस के टाइम को हवाला बना के जी टाइम पे जुलूस ख़त्म नहीं किया, बानियाने मजालस और लाइसेंसदारों को 4 शेड्यूल में डाल दिया जाता है। 4 शेड्यूल दहशत गर्दी के लिए है, उन लोगों के लिए है जो वायलेट करते हैं, हथियार उठाते हैं, जबकि जो जुलूस निकाल रहा है वो तो सारा साल लोगों की मिन्नतें करता है कि आप आए इमाम हुसैन का मातम करें। वो तो शिया सुन्नी रवादारी का अलंबरदार बन के काम कर रहा होता है। तो लिहाजा जितनी पिछले गवर्नमेंट ने 4 शेड्यूल में अज़ादार डालें उन पर नज़र सानी के लिए कमेटी बनाई जाए। परवेज़ इलाही साहब ने एक जुल्म किया शिया कौम पे कि उन्होंने लाइसेंसदार के इंतकाल के बाद जो लाइसेंस उसके वरसा उसके बड़े बेटे को मुंतकिल होता था उस पर पाबंदी आयद कर दी, जो कि सरासर गैर आइनी है। इस पाबंदी को भी हम वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से तवक्को करते हैं कि ये एक गैर आइनी गैर अखलाकी पाबंदी है जिसको हटाया जाए, ताकि जो मरहूम अज़ादार दार फ़ानी से चले गए उनके वरसा के नाम लाइसेंस मुंतकिल हो सके। हम वज़ीर आला पंजाब की तवज्जो आने वाले चेहलम इमाम हुसैन के सिलसिले की मजालस और मरकज़ी जुलूस चेहलम इमाम हुसैन की तरफ मबजूल करवाना चाहते हैं।
जुलूस के रास्तों में फूल प्रूफ सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। चेहलम के मौका पर होने वाली मजालस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद न की जाए और ज़ाकिरीन और वाइज़ीन पे जो पाबंदियाँ आयद की गई हैं उन्हें फिलफौर हटाया जाए। हरम अतहर सैयदा रुकैया बिनते अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम से बरामद होने वाले जुलूस चेहलम के शुरका के लिए सहूलियात का बंदोबस्त किया जाए। अरबईन पे पूरे मुल्क से पैदल काफ़िले हरम पाक पे आते हैं, लिहाजा जिस तरह यौम सफ़ीर इमाम हुसैन 9 ज़िलहज को हुकूमत इंतज़ाम करती है ज़ायरीन की हिफाजत का, ज़ायरीन की सहूलियात का, इसी तरह अरबईन के अयाम में 17 सफ़र से लेकर 23 सफ़र तक और जब तक जुलूस नहीं निकल जाता, जो चेहलम के बाद हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, उनके लाइसेंसदार भी और चेहलम के लाइसेंसदार भी तशरीफ़ फरमाए जनाब लाल शाह जी, तो ये साहिबान आए हुए हैं। गुजारिश ये है कि हरम पे बिजली का मुतबादिल बंदोबस्त किया जाए। गवर्नर पंजाब ने जब पहला विज़िट किया था तो वादा किया गया था सोलर लगा दिया जाएगा, तो हरम भी पाक दामना पे सोलर का बंदोबस्त किया जाए और ज़ायरीन के लिए मुस्तकिल बड़े पंखे अंदर लगाए जाएँ ताकि गर्मी और हबस के माहौल में वो अपनी इबादत कर सकें। इसी तरह जितनी FIR मुहर्रम में टाइम की पाबंदी और वायलेशन पे काटी गई हैं, हम हुकूमत पंजाब से, CM पंजाब साहिबा से दस्तबस्ता गुजारिश करते हैं कि इसको फौरी तौर पे हटाया जाए। मेरे साथ पंजाब के सदर तशरीफ़ फरमा हैं ताहिर गिनाई साहब, ये सैयद असद मुस्तफ़ा नकवी साहब हैं, हमारे सियासी अमूर के सेक्रेटरी हैं। सैयद मोहम्मद अली लाल शाह जी चेहलम के लाइसेंसदार हैं। जनाब हसन इमाम साहब जो हरम बीबी पाक दामना पे जुलूस चेहलम होता है इसके लाइसेंसदार हैं। यूसुफ मीर साहब हैं, हमारी यूथ के गयास साहब बैठे हैं। हम इंतहाई पुरअमन लोग हैं, हमने कभी किसी को काफिर नहीं कहा, हमने कभी किसी की मस्जिद पे एतराज़ नहीं किया, हमारी तरफ से कभी किसी दुकान का नुकसान नहीं हुआ। हम तो ये चाहते हैं कि 14 सदियाँ पहले रसूल अल्लाह के ख़ानदान के साथ जो एक जुल्म हुआ है, सारी उम्मत मिल के उस जुल्म को कंडेम करे और अहले बैत की याद मनाए। हम तो तमाम मुसलमानों को दावत देते हैं कि हर मजलिस में, हर मातमी जुलूस में आएँ और देखें कि हम माँ सिवाय खान वादे रसूल के तज़किरा के और वहाँ कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे किसी के मुल्क को, किसी के वक़ार को कोई नुकसान पहुँचता। बस मेरी ये गुजारिश है मोहतरमा चीफ़ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ शरीफ से कि माशाल्लाह हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं उनके कि उन्होंने जिस तरह मुहर्रम हराम के अयाम में जिस तरह हुसैनियत का प्रचार बुलंद किया है, जिसमें उन्होंने सबील लगाई, लंगर वगैरह तकसीम किए, सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया, उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चेहलम पे भी इसी तरह सारे इंतज़ामात जो हमने गुजारिशात की हैं वो सुनी जाएंगी और हरम का जो है वो भी करीब है, तो उसके लिए जो इंतज़ामात इलामा साहब ने कहा है उनके फौरी तवज्जो दी जाए। और एक चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ कि जो इतने लोग आते हैं कि उनके लिए बाहर टॉयलेटरी का यानी कि पेशाब और ये दूसरी चीज़ों का पिछली दफ़ा सिर्फ 2 प्रोवाइड किए गए थे, तो इस दफ़ा आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि इतने लोगों के लिए 2 वो जो हैं बाथरूम वगैरह वो काफ़ी नहीं है। और आपसे हम गुजारिश ही कर सकते हैं और इंतज़ामिया के भी हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा तावन किया। और जो जुलूसों की टाइमिंग का इन्होंने कहा है और दूसरी चीज़ों का कहा है, इसको भी ज़ेर गौर किया जाए कि हम पुरअमन लोग हैं, अपनी मजालस और लंगर और हुसैनियत का सिर्फ ज़िक्र करते हैं, हमारा और कोई मंशूर नहीं है जिससे किसी की दिल आज़ारी हो और किसी को ठेस पहुँचे। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग हैं, अब मैं सब के नाम नहीं ले सकता, लेकिन तहे दिल से सबका शुक्रगुज़ार हूँ, जिनमें IG पंजाब हैं, कमिश्नर साहब हैं, DG राफिया हैदर हैं और CPO बिलाल खैमाना साहब हैं, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान हैं और बाकी जो भी उनका अमला है। हम तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हमसे तावन करें। ताहिर गिनाई साहब ने पॉइंट आउट किया है दरबार बीबी पाक दामन के हवाले से। पाकिस्तान में सबसे बड़ा इवेंट 9 ज़िलहज का होता है, जिस पे मरीम नवाज़ साहिबा ने, उनकी टीम ने बहुत अच्छा हमारे साथ कोऑपरेट किया। टाउन ने हमें सारा कुछ प्रोवाइड किया। हमने डिमांड किए थे हॉस्पिटल, जो मरीम नवाज़ साहिबा ने मूवेबल मोबाइल हॉस्पिटल्स बनाए हैं, तो मैं ख़ुसूसी तौर पे ये मरीम नवाज़ साहिबा को गुजारिश करूँगा कि वो ज़िलहज ये जो चेहलम इमाम हुसैन के हवाले से
لاہور کے دو بڑے ایونٹ آ رہے ہیں، ایک بی بی پاک دامن اور دوسرا مرکزی جلوس ہے جو کہ اندرون کا ہے ہمارا. تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہمیں موبائل ہاسپٹل پرووائڈ کیے جائیں تاکہ کثیر تعداد میں جو زائرین آتے ہیں وہ زنجیر زنی بھی کرتے ہیں اور کئی دفعہ زیادہ سویئر کچھ ایشوز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہاسپٹل لے جانا پڑتا ہے. 1122 فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، لیکن اگر نیئر بائی موبائل ہاسپٹل ہوگا تو ہمیں زیادہ فیسیلیٹیشن رہے گی. دوسرا، زائرین کے قافلے آنا شروع ہو گئے ہیں، سو ہماری گزارش ہے مریم نواز صاحبہ سے کہ ڈی سی صاحبہ کو کہہ کے لائٹنگ کا انتظام کروا دیا جائے. گنائی صاحب کی کاوش کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے نوبل کاز کے لیے سب کو اکٹھا کیا ہے. ماشاءاللہ زائرین کی خدمت جتنی بھی کی جائے کم ہے. چیلم کے بعد، مرکزی چیلم کے بعد جو اتوار آتی ہے مین جلوس برآمد ہوتا ہے جو ماشاءاللہ پاکستان بننے سے پہلے کا برآمد ہوتا ہے، جس میں ماشاءاللہ شیعہ سنی تمام زائرین شریک ہوتے ہیں. اور گورنمنٹ کی طرف سے ہیں تھوڑی سی لیگنیجنس ہیں، لیکن اس دفعہ ماشاءاللہ بہت اچھا انتظامات رہے ہیں. مین ایونٹ ہوتا ہے ان کا 9 ذی الحج کا. تھوڑی سی ادھر دیکھا گیا کہ لائٹ کے ایشوز رہے ہیں، ٹرانسفارمر ہو، لیکن جو ٹاؤن ہال کی طرف سے ذمہ داری ہے جنریٹرز کی لائٹنگ کی وہ اس طرح انہیں چاہیے کمپلیٹ کریں. ڈرینیج کے ایشوز ہیں اور LWMC کے تھوڑے بہت ایشو ڈرینیج کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے برسات کا موسم ہے، ڈرینیج کے بہت زیادہ ایشو ہیں وہ فیس ہو رہے ہیں. کہ ان سے یہی تعاون کی امید کرتے ہیں کہ یہ انتظامیہ تعاون کرے. اور دوسرا پوائنٹ جو گنائی بھائی نے بڑا اچھا اٹھایا کہ ٹوائلٹس کا بھی ہونا چاہیے زائرین کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت زیادہ زائرین آتے ہیں، پنجاب بھر سے زائرین آتے ہیں. ان کے لیے جتنی ہم آسانیاں پیدا کریں اس میں ماشاءاللہ یہ ثواب درائن ہی ہے، کار خیر ہے اور سب کو اس کا ثواب ملے گا. آپ کی یہی گزارش ہے کہ یہ میسج آگے کنوے ہو، جس کے لیے آپ کے تعاون کا آپ سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یہ ہم نے گورنر صاحب کے ساتھ بھی یہ مسئلہ اٹھایا تھا. آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہر سال حکومت ہم سے وعدہ کرتی ہے کہ 1 ذی الحج کو فہرست دے دیں گے، لیکن حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے پاکستان چل رہا ہے کہ جیسے ایشو سامنے آئے گا پھر میٹنگز ہوں گی. ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ رمضان میں یہ میٹنگ لے لیں کہ آپ پورے صوبے سے اسپیشل برانچ سے رپورٹنگ کروا لیں کہ کون کون سا ذاکر وائلیٹ کرتا ہے یا سیکٹیرین سپیچز ڈیلیور کرتا ہے. یہ رمضان میں نہیں منگواتے، یہ شوال میں بھی نہیں منگواتے، یہ ذی الحج میں رپورٹنگ منگواتے ہیں. تو یہ کبھی بھی 1 مہینہ پہلے نہیں، 3 دن پہلے، 2 دن پہلے یہ لگاتے ہیں. جبکہ جو بانی ہے، عزادار ہے، اس نے 2 ماہ نہیں 4 ماہ پہلے لوگوں سے طے کر لیا ہوتا ہے. اشتہار چھپ جاتے ہیں کہ اس امام بارگاہ میں یہ پڑھیں گے یہ پڑھیں گے. اور یہ جو ضلعی امن کمیٹیاں ہیں نا جی، ان کے اندر جو کالعدم تنظیموں کے لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، یعنی پرابلم کریٹرز کو جب پولیس فیسیلیٹیٹ کرتی ہے تو وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے عزادار سے رابطہ کرتے ہیں. ابھی یہاں پر ہم نے حال ہی میں جو حسن عسکری پہ پابندی لگائی گئی ہے، ہم نے بھیجا ہے IG پنجاب کو، چیف سیکرٹری کو، وہ ویڈیو کی کال کہ انہیں ایک بندہ جو کہ ہوم سیکرٹری سے مل کے آیا ہے ٹیلی فون کر رہا ہے کہ اتنے پیسے دے تو میں آپ کی پابندی اٹھوا دیتا ہوں. تو یہ جیسے کرپشن دوسرے جگہوں پہ ہے، جو پرانے ممبرز ہو گئے ہیں مختلف کالعدم جماعتوں سے جن کا تعلق ہے، وہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں. اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ رمضان میں رپورٹنگ کروائیں اور ذی الحج میں بانیوں کو بتا دیں کہ جی اس کو ہم نے نہیں پڑھنے دینا. ہوتا یہ ہے کہ ہائی کورٹ جاتے ہیں تو پالیسی بن گئی ہے کہ وہ کہتا ہے جی آپ ہوم سیکرٹری کے پاس جائیں. ہوم سیکرٹری صاحب 15 دن ٹائم نہیں دیتے، 10 دن کا اشرا ہوتا ہے، اگلے کی سارے سال کی محنت ضائع ہو جائے. دیکھیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا میری بات سننے کا. جو آج پیدا ہوا ہے اسے کیا پتہ ہے عزاداری کیا ہے. جس بندے کا پاکستان سے تعلق ہی نہیں، عزاداری سے تعلق نہیں، جو بندہ کسی کے پیسے پہ چلتا ہے، حکومتی ٹاؤٹ کبھی اسلام نہیں پھیلا سکتے. یہ جس مولوی نے کہا ہے وہ سرکاری ٹاؤٹ ہے کسی غیر ملکی ایجنٹ کا. ہم یہاں پہ 200 سال سے 400 سال سے ہمارے اباء و اجداد زنجیر زنی کرتے آ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ. سب سے پہلے خون کا نذرانہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں ثانی زہرا نے دیا تھا کربلا میں. انہیں زیادہ پتہ ہے علی کی بیٹی سے. اب کپڑے بدلنے سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا. گدھے پہ کتابیں رکھ دیں گے تو ہم اس سے سوال پوچھنا شروع کر دیں.
اور مسجد میں بھی بنانے میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جلوس آپ کہہ رہے ہیں رکنے، یہ لائسنسی جلوس ہے یا لائسنس کے بغیر ہے؟ یہ قدیمی روایتی جلوس ہیں جو دیہاتوں میں نکلتے ہیں. اب انہوں نے جب سے مشرف نے پالیسی بدلی ہے، پہلے لائسنس ڈی سی دیا کرتے تھے پولیس کو تابع کر رکھ کے. جب سے انہوں نے ڈپٹی کمشنر سے وہ تعلقہ اختیار واپس لے کے پولیس کو دیے ہیں، تب سے یہ پرابلمز آ رہی ہیں. وہ روایتی جلوس جو 40 سال سے نکل رہے ہیں، وہ کسی ایک درخواست پہ یہ روکنے آ جاتے ہیں. ایک جگہ بندہ رہتا ہے 40 سال سے وہ مجلس کروا رہا ہے، اس نے کبھی کسی کو وائلیٹ نہیں کیا، ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے جی میں نہیں ہونے دیتا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. علامہ صاحب، آپ لوگ پرانے سینئر لوگ ہیں اور یہ روایت کو لے کے چل رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ کی شناخت نہیں ہو رہی؟ نمبر 1. سیکنڈ، آپ نے کئی بار گامن کی بات کی کہ وہاں پہ کسی گندی ہے، ظاہر بھی بندے ہونے چاہیے، سیٹیں زیادہ ہونی چاہیے. تو یہ تو ہونا چاہیے کہ جب تزئین و رائش ہو رہی تھی تو اس کا تو منشا تھا جو بنا تھا کہ اس کو وسیع کیا جائے. تو آپ اس سمجھتے اس کی وسیع ہونی چاہیے؟ نہیں تو دیکھیں، ہمارا جو آج کا مقصد ہے وہ چیلم پر انتظامیہ کے ساتھ عزاداروں کی کوآپریشن پہ ہے. اگر ہم اس کو مزید پھیلاتے جائیں گے تو معاملے تو بہت زیادہ ہیں. ہمارا واحد مقصد ہے کہ جس طرح ملک میں یوم عاشور پہ حکومت، انتظامیہ، عزادار آپس میں ملیں، اسی طرح ان 2 ایونٹس میں بھی یہ ملیں اور جو پرابلمز ہیں انہیں حل کر دیا جائے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی اور دیگر مسائل پہ بھی آپ کے ذریعے حکومت تک آواز پہنچائی جائے.